ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लक्ष लक्ष काउड़िया चली आसुंच शैवपीठ बर्तमान आम अच्छू जहाँ पटामुंडई ब्लॉक चंदन नगर रे अच्छु जो हजार हजार भक्त मानकर भिड़ चली किंतु वर्तमान सारा भारत रे जो बोलबम यात्रा चली वर्तमान आसतु पचारि बुझा जो मैंने अच्छा भक्त मैंने अच्छा आसतु पचारि बुझा आज्ञा परिचय कहे। हाँ परिचय मो ना उपेन्द्र पंडा चंदननगर घर ठाकुर की सेवा आम करूँ। आपन केते वर्ष सेवा करूछन? मु तो मत हो 85 बापा 85 छाड़देली 10-70 वर्ष है कर 10-15 वर्ष तो व्रत है कि महाप्रभु आसिले आविर्भाव कि आविर्भाव केमिति ये गोटे डिया थिला एटा समुद्र थिला तुलसी क्षेत्र पर्यंत आमर तुलसी क्षेत्र हूँ किए आमर से जो नई अच्छी बड़ नई सेटा तुलसी क्षेत्र पर्यंत थिला आमे बापा कहती सेठी पर्यंत समुद्र थिला बुझल यहाँ समुद्र नागी थिला डिया थिला एटा बड़ ये जगह ये गोटे गाई आसी ये डामरपुर गोटे गाई आसी सीकरी पार होगी सी आसी एठी देखला सी छाँ छाँ क्षीर सबिला से गाई जमी पलैगला सेठू तापर दिन सेठू गोपाल नांज धरिकी आइला से प्रत्यक्ष देखला क पाखु क्षीर पर्यंत 34 गोटा अच्छी चंद्रमौलीकर कैलासवासी कपाड़ी कैछ विजय चंद्रमौली कड़ी नुहे तब गुणावली ख्यात होई नबर क्षितिरे ग्राम कंडन नगर खंड उत्तीकण जावनागर भूपते थिले जे काले गाभी दुग्धवती सेठारे चले गो क्षीर तोषे ढाले घरे प्रवेशला गाई घर खर्ता क्षीर दुहंते जाई घड़ी करे बिंदु न पड़ई अंतरे कला विचार अबाक क्षीर कई नेउची चोर अनुसंधाने चलिला सत्वर सेठू आसला सेठू देखला अनुसंधाने चले सत्वर से मन रोनी बयस है गाई आसी देखला गाई आसी देखला गला बेलू नुची रहा क्षीर छाँ छाँ स्रबिला बुझे छाँ छाँ जो स्रबिला से कला रजा को राति स्वप्न है तू जा रजा को जना रजा आसी खणती मारू खंडे बाहरी गला ठाकुर बुझे हाँ ठाकुर आविर्भाव हेले कौन ना मो पाई घर तेउल कर ये पत्थर आसौट जानी बाबा ये पत्थर सबू आसौट ललितगिरी पहाड़ पत्थर ये जड़े मिस्त्री आसिक तैयारी करथला केते जण मिस्त्री से सुविधा नथला स्क्रीन फ्रीन नथला बाली जतिबा ठाकुर मंदिर हम पोता हो बाली यहीटा बड़ आमर एरिया 75 मसीहा बन्या होता किंतु पानी है ये आसीनी तले रहा सीमेंट थला हाँ तो सीमेंट थला ना मंदिर है से सीमेंट नथला थिला हेतबले कौन शिप शिप खणी एठी थिला अच्छी अच्छी पूरा एप शिप खणी आसी ताकि गुआ खैर अमुक सब केन्दू होगी तैयारी है चूर्ण दिहला प्रसिद्ध देवता जहाँ जी आसी मानसिक कर फल निश्चय पाइब कि भूल नहीं बाबा ये पुराणा मंदिर तलू आविर्भाव किए बसैनी स्थापना मंदिर सब गाँ गाँ कि ता नहीं बसा लोक भी नथिले ना परिचय प्रदीप कुमार पंडा चंद्रमौलिका बड़पंडा कौन कहे महाप्रभु आज प्रथम सोमवार आज श्रावण मासर प्रथम सोमवार ये सोमवार राति 3टा बेलू आमर पहड़ खोला होकर कार्यक्रम कर ठाकुर पाखे पानी दि जाए ट्रस्ट बोर्ड तरफ आयोजन कर समस्त सुविधा समस्त व्यवस्था कराइला आ 3टा राति आम ढला जापर्यंत चली 12टा 1 पर्यंत आप पानी ढला जाए कौन कहे महाप्रभु महिमा एत भक्त मान समागम कौन कहे से विषय महाप्रभु तो चंद्रमौली होती चंद्रमस्तक चंद्रमौली गाँव नाम चंदन नगर ये गोटे थिला दीपटे ये जो दीपटे थिला सेठी गोटे गोपाल गाईटे आसी सबुदिन चरे एवं फेरिकी गला बेले गोपाल दुईला बेलू क्षीर बाहर गोपाल दिने छकी लांजुड़ धरी आसला समुद्र चारिपट पहरिकी आसला आसी छकी देखला से गोटे जगह क्षीर स्रबुची गाई गला बेलू
ଗୋପାଳ ସେଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କଲା ଏବଂ ରାତିରେ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେଲେ ଠାକୁର ଏ ଗୋପାଳ ମୁଁ ହେଉଛି ମହାଦେବ, ମୋ ନାମ ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେବି, ମୋତେ ଖୋଳିକିରି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସିଏ କୋଦାଳର ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼େ କିଛି ଝଟା ଆଣି କିଛି ବାଡ଼ ଆଣି ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁତିକଣ ରାଜା ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ ରାଜା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୋଟେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗର ଶିବରାତ୍ରି। ଏଇଥିରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି। ମାନସିକ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଲୋକାଲରେ ଆମରି ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହେଇଗଲା, ଭଲ ହେଲାନି। ତାକୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତୋର ଆଉ ଭଲ ହେବନି, ତୁ ଯା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବୁ। ସିଏ ଲୋକ ଘରେ ରହିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଏଠି ଅଲିଆ ପଇଲା। ଅଲିଆ ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଯେତେ ବୁଝେଇଲୁ କହିଲା ନା ମୁଁ ଅଲିଆ ପଡ଼ି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ତାର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଏଇଠି ପଡ଼ିକିରି ରହିଲା। 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ତା ଘରୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଦୁକା ମାରି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲା ନା ସେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଯିବି। ଏଠିକି ଆସିଲା, ଦେଖିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନମସ୍କାର କରିଲେ, ସିଏ ବି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜନ ପାଣି, ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛୁ, 120 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ବି ଆମ ଏଠିକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତି 3ଟାରୁ ଆମର ପାଣି ଢଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନସିକ କରି 10-12 ବର୍ଷ ଲେଖା ଧରି ଲଗାତାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଏଠାକୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା କ'ଣ କହିବେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ, ଯାହାର ଯାହା ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ ନେଇ ଅଧିଆ ପଡ଼େ, ଗୁଆ ବସାଏ, ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ପୂଜା କରି ଯାଆନ୍ତି। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଧଳ, ଆମେ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାଲିଆ କଳାଖଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛୁ, ସ୍ୱାଇଁଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ କହିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମାନସିକ କରି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ? ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛୁ। ଆଉ କେତେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଆସିଛୁ, 10 ଜଣ ଭିତରେ। ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 28 ଜଣ। ଏ ବର୍ଷ ନଈ ପାଣି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ କହିବେ? ମହିମା ତ ବହୁତ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି ମହିମା। Yeah.